time for the main event. Bakbakan, Team Cebu City versus Team Consolacion. Team Consolacion, Tonton Jomar Jojo. Team Cebu City, Saddam Kulapo Jobert. Game 1 na ta sa atong bakbakan diri sa Sitio Intusan, Barangay Tabok, Danau City, Cebu. O ang atong organizer ni mao si Boss Raymond Cuenco. Kini para uno ni sa Team Cebu City. Ay, tok mo di Saddam, wana, gangangana. Sahod pa, lah. Wana. Wow. Wana, oh. Bisugda na dayo, no? Wana. Good item ang team rin ni Tonton. O nga atong mga sponsors ning atong bakbakan diri sa Intusan, Tabok, Danau City, Cebu. Sila si Jimmy Amo Hermosilio, Konsihal Bikbik, o si Pusoy, si Kim Bryan, Ruel Duterte, Pipot, Damin, o si Roy. Mao na itong mga sponsors. Lah, wana. Gandaguok na. Gandaguok na mga bula. O sponsor sa kaon dire. Mao si Kulot. O serbisyo Jobert. Jobert. Tuara, padpad Jomar. Jobert, tuara overhead. Ay. Ti adas Jomar. Oh no, 0 na. Okay na servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para dos. Ay, Saddam. To Jojo. Jobert. To Tonton. Agay, to aragi kap-kap ng Jobert. Gibirahan diri sa overhead. Ni Tonton, awas na. Dos na. Kini para 3. Jobert again, to arakan to ay. Out ball. Oh, servisyo Jojo. Lah, Kulapo. Nanikop nagbaki. Ay. Lah, kilid. Kulapo again. Lah. Lah, gabi agligwat ni Kulapo eh. Side out kini para 3 ni. Oh, servisyo sa Dampo River na game breaker. Kulapo. To Jojo. Kulapo again. Ay, paksito. Dos 0 na ang ato score, 2-0. Kini para uno ang Team Consolacion sa atong game 1. Pokot ang tirang Kulapo. 2-1 na. 2-1 na. Kini serbisyo Tonton. Kulapo. Ay, tok mo di Jojo. Good item kayo. Iguales 2 na. Iguales 2 na. Kini para 3 para Labaw. Score again. 3-2 na. 3-2 in favor of Team Consolacion. Kini para 4. Servisyo Tonton. Juan Jobert. Tonton again. La. Ay, tara. Sahod di Kulapo. La. Lobo. Ay, Tonton. Hala ka na again. Ligwat Kulapo. Tut. La, may Super Mario na. Gawas ng Super Mario ni Kulapo. Ay. La. Labi ang pagkatrabahong Jobert ay. Side out. 3-2 ang ato score, 3-2. Servisyo Kulapo is the best para iguales 3. Ayan, ni Wow skilled. Wa makuhang Tonton. Iguales na. 3 ang ato ang game 1. Okay ni para 4. Okay. Kulapo, bigay lahat. Grabe. Tara, trapo. Buhagay man lagi na niya. Grabe. Oy, kagay nito. Backset Belbel.
Okay, 4-3 na. Okay ni, para 5. Okay. Rak-rak ko lang po. Kone, ayay, Sadam. Ganganga na, hawa na. Woo! Pati lawas bola, Sadam. Gabi, ay. Walang kataw-tao. 5 na. Kini para size. Lah, okay, Juan. Tara! Grabe ang mga bulay. Bagtukang mga bulay. Change court change court. Size Size 3 ang ato score. In favor of Team Cebu City sa atong game 1. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Cebu's best Chicharon. Og ang Emil Banporent. Emil Banporent, call 0995-243-5411 if you are looking for a ban for wedding. Emil Banporent. Ay! Tora. Side out. Servisyo Jomar. Lah. Ge, Jomar. Jojo. Kulapo. La, Tora sintro. Ge. La. Ay, Tora kanto ay. Ge. Pikijo. Wada. Awan pas kang manang. Servisyo Jomar. Okay. Ay, tarala. Kat-kat pang maral. Ay, Jojo. Timbre Jojo. Awas na. Servisyo Jobert. Lah. Kula pumilaras sao ni Tonton. Jobert. Gipon ang Jomar kanto. Awas na. City 4 na, City 4. Shout out diha nila ni Konsehal Silso Gabunada. Shout out Tatay Conrado Aliga diha sa Labangon. Shout out ni Boss Jan Akrabaya. Shout out ni Charlie Milan. Shout out Ford. Ang sigig katawa sa ato. Sigig reaksyon og katawa. Lah. Yay. Jomar. Ay, lamaya pagkatrabaho. Sus. Shout out Nestor Tantog. Shout out Konsehal Louie Alquisalas. Shout out Jewel Rebilla. Shout out Charlie Naya. Kulapo, pokot ang maral. Side out. 9-4 in favor of Team Cebu City. Kini para 5. Servisyo Jomar. Grabe ang kinauntira ni Jomar og ni Jobert ay. Grabe ang mga bula. Servisyo sa Dam Forever na game breaker. Ay, Kulapo. Tonton may pabuto. Giligwatan Jojo. Gitobag ni Kulapo. Ay. Shout out Zach Bihag. Shout out Dan Diesel. Shout out Marvin Pitugo Padayogdog. 9-4 ha ang ato ang game 1. Kini para 5. Servisyo Tonton. Lah. Giton. Gilayatan ni Tonton bogsok. Kabot laom tunnel miagi. Laom tunnel. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Kulapo. Kulapo serve. Jojo. Awas na. Gis 4. Kini servisyo Kulapo. Para 11, para panay. Ay. Gilara si Jobert. Kuha ni Jomar. Agay hinay. Kab-kab ni Tonton. Ay, tuarak. Kamang Jomar. Ay, Kulapo. May bugwak na. Out ball. 11 na.
On sinak. Kini for the win na sa atong game 1. Serbisyo ko lapo. Daog na ang Team Cebu City sa atong game 1 sa score nga 4-12. At ngayon nyo guys ang atong game to.